महापंडित आचार्य चाणक्य यही संसार प्रथम शिक्षक थिले जी निज ज्ञान और मार्गदर्शन द्वारा एक अखंड राष्ट्र निर्माण करथिले। से भारतर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षक और मार्गदर्शक थिले। तांकु कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम जना जाउथिले। तांको पितांको नाम चणक थिबा कारणरू तांको नाँ चाणक्य होइतिला। आचार्य चाणक्य तांको महाज्ञान सदुपयोग करी जन कल्याण और अखंड भारतर निर्माण जेमिति सर्जनात्मक कार्य करथिले। लोकंकु अखंड भारतर धारणा सर्वप्रथम आचार्य चाणक्य देथिले। तांको रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि और समाजशास्त्र परि केते विषय पई महान ग्रंथ मनाजाए। गोटे साम्राज्यर शक्तिशाली व्यक्ति होई मध्य से राजसिक सुख शौखीनटारू दूर रे एक कुटीर रहूतिले। भारत भूमि एही विराट व्यक्तित्व पई सबुबले ऋणी रहिबो। आचार्य चाणक्य कहिसंते कि संस्कारी और बुद्धिमानी स्त्रीर हाथ धरिबा सौभाग्यर कथा होइथाए। विपरीत परिस्थिति रे एमिति स्त्री छाई परी निज स्वामी सह ठिया होइथाए। एतिकी सबु कठिन समयर साहसर सह सामना करिथाए और व्यक्ति को से परिस्थिति लड़िया पई साहस मध्य देइथाए। संकट समय रे से परिवार कवच होइथाए। आचार्य चाणक्य कहिसंते कि छुआ माने तांको बापा मां को सहारा होइथांती। प्रत्येक बापा मां यह आशा करथांती कि तांको छुआ एक गुणी व्यक्ति हेउ, समाज रे तांकर ओ परिवार नाम उज्जवल करू। छुआ को जदि प्रथमरु उचित दिग मिल जाए तो वार्धक्य रे बाबा मांकर बळ होइथांती। तांको उपरे कोनसी आंच आश्रय को दियंती नहीं। चाणक्य अनुसार जो मानक ठारे एमिति पुत्र थाए से केभी दुखी होई पारे नहीं। एमिति पुत्र पाई बापा मां कठिन समय रे केवे निजको एकुटिया पांती नहीं। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि व्यक्तिर संगति तार दिग और दशा निर्णय करिथाए। जदि जीवन रे सज्जन व्यक्ति बा भल लोकंक साथ मिली थाए तो मनीष खूब उन्नति करिथाए और सुखमय जीवन बंची थाए। काहेकि ना एमिति लोक आपण को भूल रास्ता रे जीवाकू दियंती नहीं। से निस्वार्थ भाव रे आपणकर भल ही चाहिथांती। एमिति लोकंक साथ केवे छाड़ंतु नहीं, कारण संकट समय रे आपणक सह ठिया हेबे। एबे चलंतु जानिबा स्वार्थपर लोकंकु किपरि चिन्हिबा, केउ केउ लक्षणरू चिन्हिबा आउ सेमानक ठारू किपरि दूरे रहिबा। तेबे चलंतु जानिबा। जदि वीडियोटी आपनकु भलो लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु। हेले वीडियोटी समस्तଙ୍କ पाखरे पहुंच परिबो। तेबे चलंतु जानिबा। कोन आपनक सह एमिति होइछि कि जे लोकमानक उपरे आपण सबुठारु अधिक भरोसा करछन्ती से माने ही आपनको धोखा दे चली गले। केबे केबे एपरि अनुभव होइथे कि जहाकू आमे भलो पाइबा ओ आशा रखिथांती सेही लोकमाने आम पछरे आमर निंदा करिथांती। जदि आपण भी एपरि अनुभव करछन्ती तो एही भिडियोटी को निश्चित देखंतु। आचार्य चाणक्यଙ୍କ नीति गुड़िक आमको जीवन सबु परिस्थिति रे सठिक निर्णय नेबा पई सहाय्य करिथाए। खास करी सेतेबेले जेतेबेले आम आखपाख लोकंकु चिन्हिबा आवश्यक हेउथिबो। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा कि स्वार्थपर लोकंकु चिन्हिबा पई 5टी उपाय हेले केही आपनको विश्वासर फायदा उठेई परिबे नाही। एही वीडियो देखिया परे आपण सेमानकु भलो भाबरे चिन्हि परिबे जे माने केवल निज स्वार्थ पई आपनको निकटवर्ती होइथांती। से आपनको बंधु होइथांतु कि संपर्कीय होइथांतु कि सहकर्मी होइथांतु। आचार्य चाणक्यଙ୍କର एही नीति गुड़िकरू आपण एहा शिखि परिबे कि किपरि सेपरि लोकंक ठारू रक्षा पाइबे जे मानक उद्देश्य केवल निज हित साधना करिबा होइथाए। चाणक्यଙ୍କ नीति आपनक पई बहुत महत्वपूर्ण अटे। एथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, जहाँ निश्चय आपनक जीवन बदले देव। प्रथम, केवल निजर लाभ देखुथिबा लोक। चाणक्यଙ୍କ अनुसार स्वार्थपर लोकंकर प्रथम लक्षण यह होइथाए कि से सबु समय रे निज फायदा विषय भाबिथांती। से जे कोनोसी परिस्थिति होइथाउ तांको निर्णयर आधार होइथाए कि एथिरु केते लाभ हेबो। आ जेतेबेले तांकु लागिबो कि तांकर किछि लाभ हेउ नाही तो से बिना किछि कही आपनक ठारू दूरे जिवे। एमिति लोकंकु चिन्हिबा कष्टकर होई पारे,
କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଚାଲାକିରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲୁଚେଇ ଥାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥାରେ ସହମତି ଦେଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବ ତ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେବେ। ଏପରି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିଜ କାମ କରାଇ ନେବା ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁ କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଯେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସମୟରେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ କି ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏପରି ଲୋକମାନେ ନା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଆମକୁ ଶିଖାଏ କି ଆମକୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହା ଯଦି ସେ ପାଇଯିବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଫେଇ ଦେବା ବିନା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ନା କେବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେ କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥାଏ ତ ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଖସାଇ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ କି ନିଜକୁ ଆରାମରେ ରଖିବା ଓ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ନ କରିବା। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଭାଗର କାମ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବେ, ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମର ଶ୍ରେୟ ଦେବାର କଥା ଆସିଥାଏ ତ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ କମ୍ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେବେ କଠିନ ସମୟ ଆସେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଗକୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ କି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ବୁହାଇ ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କାମ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେବ କି ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କେବଳ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କର ତୃତୀୟ ପରିଚୟ ହେଉଛି କି ସେମାନେ କଠିନ ବା ଖରାପ ସମୟରେ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଖରାପ ଓ ଭଲ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ସେ କେବଳ ଭଲ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବେ। ଯେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସିବ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଥ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆଉ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଏପରି ଲୋକ ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁଥିବ।
एथिपाई जदि आपण निज जीवन में थिबा एमिति लोकंकु चिन्हिजिबे तो तांकठारु दूरता रक्षा करबा उचित। एही नीति केवल व्यक्ति संपर्क नुहे व्यावसायिक संबंध भी लागू होता है। जदि कौनसी व्यक्ति अवा संगठन केवल लाभ समय रे आपणक सह अछंती और संकट पड़िबा समय रे साथ छाड़ी दियंती तो एही स्वार्थी और उद्देश्य पूर्ण को दर्शाई थाए। एपरि लोक अबा संस्था आपणक समर्थन योग्य होई नथांती एमानक ठारु दूरे रहिबा ही उत्तम होइथाए। स्वार्थपर लोकंक चतुर्थ परिचय। चाणक्य कहते कि स्वार्थपर लोक सबुबले निजकू भल बा ठीक बोली प्रमाणित करने चेष्टा करती। एपरिकी तांको भूल सफा सफा जना पड़ुथिले मध्य एमिति लोक केबे तांको भूल को स्वीकार करती नहीं। जदि आपण तांको भूल को देखाइबे तो से ओलटा आपण को ही दोषी साब्यस्त करने को लगी पड़े। तांको अहंकार एते बड़ होइथा कि से निज छड़ा आउ कहार कथा को गुरुत्व दियंती नहीं। एपरि लोकंक सह तर्क करबा अबा उचित रास्ता देखाइबा बहुत मुश्किल होता है कहीं से निज भूल को मानिबा को प्रस्तुत होंदे नहीं। उदाहरण जदि आपणकर केही बंधु कौन से भूल कारणरू आपणक सह झगड़ा करती तो आउ पोरे तांको तांको भूल रो अनुभव होइथाय तो से क्षमा मागिया फल कौन ना कौन बहाना रे तांको भूल को ठीक प्रमाणित करने को चेष्टा करथांती। एहा स्वार्थी और अहंकारी स्वभावर एक संकेत अटे। चाणक्यଙ୍କ नीति अनुसार एमिति लोकंक ठारु सावधान रहिबा उचित कहीं से निज अहंकार पाई निज संपर्क और निज सामाजिक संबंध को क्षति पहुंचाई पारती। से अन्यर भावना को खातिर करती नहीं केवल निज छवि को सुधारिया पाई लगी रही थांती। एमिति लोक ना केवल संपर्क रे फाट सृष्टि करथांती बरं आपण को आत्मसम्मान को भी आघात पहुंचाई थांती। आपण को तांको सह तर्क करी किछि लाभ हेबो नाही काहेकि ना तांको लक्ष्य निजको ठीक प्रमाणित करिबा ना कि समस्यार समाधान खोजिबा। चाणक्यଙ୍କ नीति शिखाई थाए कि एमिति व्यक्ति ठारो दूरता रखिबा ही लाभप्रद हेले आपणक संपर्क और जीवन उपरे तांको स्वार्थी मनोभावर कौनसी प्रभाव पड़िबो नाही। स्वार्थपर लोकंकर पंचम परिचय हेउछि कि से अन्यर सफलता देखि ईर्ष्यारे जली थांती। चाणक्यଙ୍କ नीति अनुसार स्वार्थपर लोकंकर आउ एक प्रमुख परिचय होछि कि से अन्यर सफलतारे जली थांती। सेमाने जेबे देखि थांती कि आउ केही उन्नति करूछंती अबा सुखर जीवन अतिबाहित करूछंती तो तांको मनरे ईर्ष्या उत्पन्न होइथाय। से अन्यर खुशी रे खुशी हेबा बदल रे तांको सफलता को कम करिबा बा दोष बाहर करिया को चेष्टा करिथांती। एही लोक माने केवल निज फायदा विषय भाबी थांती। जदि आउ काहाको तांको ठारु अधिक सफलता मिलुछि तो तांको एहा बर्दाश्त हुए नाही। उदाहरण रे जदि आपणकर केही बंधु आपणको उन्नति रे अभिनंदन देबा बदल रे आपणको सफलता को भाग्यर नाम देइथांती अबा आपणको परिश्रम को अणदेखा करथांती तो एहा एही कथार संकेत कि से आपणको सफलता रे खुशी नहंती। एपरि लोक केबे आपणको उन्नति रे सहयोग करिवे नाही बरं आपणको पछरे आपणको निंदा करिथांती आउ आपणको कामर आलोचना करिथांती। चाणक्यଙ୍କ नीति कहिथाय कि ईर्ष्या करुथिबा लोक अन्य प्रति नकारात्मक भावना रखिथांती ता सह से निज विकास पाई मध्य बाधा होइथांती। से तांको समय और ऊर्जा अन्यर सफलता रे जळिबारे बर्बाद करि दियंती आउ निज जीवन रे कोनसी महत्वपूर्ण प्रगति करि पारंती नाही। एमिति लोकंक सह समय बिताइबा आपणक पई क्षतिकारक होई पारे काहेकि ना तांको नकारात्मक मनोभाव आपणक विचार उपरे प्रभाव पकाई पारे। एही नीति व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दुईटी जाकरे लागू होइथाय। जदि आपण निज आखपाखरे एमिति लोकंकु पाउछंती जे अन्यर सफलतारे दोष बाहर करथांती अबा आपणक उन्नति को अणदेखा करंती तो एहा संकेत कि से स्वार्थी और ईर्ष्यालु अटंती। एमिति लोकंक ठारु दूरता रखिबा ही उत्तम होइथाय हेले तांको नकारात्मक प्रभाव आपणक जीवन उपरे पड़ी पारिबो नाही। जेते जरूरी खराब लोकंक ठारु दूरे रहिबा सेते अधिक जरूरी होइथाय भल लोकंक सह रहिबा। आपणकु जदि एही भिडियोटी भल लागिथाय प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।